Bisibrum hai taklai bo haino Jisu Kristo no putu chanai Jisu Kristo no hamjangnai borom ronai ro Tongtho Christmas der palaikha December 2 3 4 o sal thamromui tongtho Christmas bani palaijaka July bari Sosiram bari rongnok thung noklawo satamromui Christmas bani palaijathnewo manjak phaikya amchani krung thaini Jisu Kristo no putu chanai tei kubni tongthatnai rok bo haino o Christmas bani go tipasado fani hoda hukumur sajak laibuma gdaljak gobangma manekhni rok phalnok go tuiregi phaljaka tei bania khlajaka ashok simia pandani bisingtui Jisu Kristo ni kupikok pirjaka manjak phaikya Jisu Kristo no putu janai hamjangai diainai ro nainai di chini mangplu hamairo samadini donte press paimani bagai atai joran ramani bagai जों ताकलाय बेलाय वाइनाय क्रिसमास बिसि सबक जों खाय दङ खूब जों गाहाम खाय जों खाय मोनहा ए क्रिसमास नो आबनि बागै जों बेलायखि दं थंजाक मो क्रिसमास मेला दसिनि क्रिसमास मेला सिमिया जों गस्पेल नबो जों प्रचार खायमाव आबनि साथे साथे जों तमनथाय जिनि समाज रबो जिनि गाबां गाहाम प्रभाब जिनि खाय दङ समाजनि जिनि जेब्रो इयर्स रक तमनथाय कुनु दिन व्यवसाय खाय जागिर बो आस्ते आस्ते खाय व्यवसाय रक खाय निखाय सें साव बंनि स्किल दगनो बक डेभलप खाय दिसाय दिफायो आमहाय खाय जिनि समाज बो अनेक नायथय मासाय फाय दङ फाय आबो सिमिया जिनि गाबांमा आर्टिस्ट रक बो जिनि फाय सफायो बंनि स्किल न बक इरो फुनुय थाङो आबनि बागै खूब माने अब स्किल रक जिनि स्किल इमप्रुवमेन्ट होय दङ आमहाय आबो सिमिया जों जिनि एसोसिएशन लेभेल जों क्रिसमास रैली बो जों खायजाक ओ रैलीनि बिसिंथि खाय जों जिनि आं साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्टनि गोबांमा माने साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्टनि गोबांमा डेनोमिनेशननि गोबांमा क्रिस्टियान रक जमा खालाय मानजाक फायो जों पुरा गोबांमा खालाय जों रैलीनो जों खालाय मोनहा लाई रैलीनो जों 3 तारिख मियानि जरा दर जों बिफोर इरोनो जों बगनो बइरो फाय बाथाक फाया आमहाय खालाय जों रैली खालाया ओमफ्राय जों बेलाखि तंथं लायजाक कायतुनि आशीर्वाद चिन्तानि एकदम गोब्लों फाय सबाय दं हामबाय जों दिनै कायतुनि हामरेवा चिनि बा खामेला तंथकजाक तामनि बागै हिनालाय चिनि सालग्रा बाप्टिस्ट युथ फेलोशिप कायतुनि हामारि बाय ताकलाय बाय वाइनै जों क्रिसमास फेस्टिवल एबा क्रिसमास बनिक जों इ तेरनो संसाय मानहा ताकलाय बसर जों कायतुनि आसकल हामारि मानहा चिनि बिसि गोबांमा वानामा सिंसा हामारि जों मानहा चिनि इ प्रग्रामनो संसा थानिल तेबो चिनि जे दगान बानिया खालायनाय रक बो गोबांमा फायहा एमनकि चिनि बिसिया जे मेला फायनाय रकबो इ बनिक दर फायनाय रकबो गोबांमा फायहा एबं जत जागा चिनि सेमानि सलाय ताकलाय जों आरो गजा अंजाक जेमथाय चिनि बाखा मुइतमानि मा दङ जों वानसनि मा दङ कायतनि हामारि आसुखाय जों मानमानि एमनकि प्रशासननि हतेबो जों गोबांमा हामारि मानहा बरबो जों सुबा सुरहा ते चिनि प्रग्राम चिनि एसोसिएशननि अफरारक दङ प्रग्राम फाय मानजाहा चिनि बरम गोनां एमडीसी बरम गोनां चिनि सार एमडीसी देबजित त्रिपुरा ते फाय मानजाहा चिनि सार सुबि देबमा एनएलएफटी एसडीनि एमनटि फाय सकबाया जलाइबारि आरडी ब्लकनि पंचायत समितिनि चेयरमैन ते बीएससी चेयरमैन बरफ फाय सकबाया ते जोंनो गोबांमा कक साहा जों दंथहा चिनि मेला आसुख्लायो जों डिसिप्लिन रबो जों खालाय मानहा कायथो हामारि लगै ताकलाय बसर जों 10तानि बेसि हर 10तानि बेसि जों थांया यां सुइन्दा 6तानि सिमि जों सेङो 10ता जरानो चिनि मेला प्लाय थाङो ताबो चिनि मेला पार्टिसिपेन्ट्स रक फायहा याप्रि बैप्टिस्ट एसोसिएशन नि फायहा चिनि त्रिपुरानि पपुलार सिंगार चन्द्रा देवर्मा ते नेलसन रंनि टीम फायबो चिनि मेलानो आसुख्लायो गरजा खालायो साक्सेस खालाया जों तंथक जाहा मेला हामबाय এই ফেস্টিভ্যালের উদ্যোক্তা যারা এত একটা সুন্দর অনুষ্ঠান পাশাপাশি একটা মিলন মেলা এখানে অনুষ্ঠিত করেছেন তাদেরকে আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ এবং বাইকরা থানার পক্ষ থেকে প্রথমে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই পাশাপাশি আমি বলবো এই যে ফেস্টিভ্যাল মানে আমাদের মনের মধ্যে একটা
আনন্দ আমাদের মনের মধ্যে একটা বাসিয়ে নিয়ে আসে। এটা ফেস্টিভ্যাল, যেই ফেস্টিভ্যাল হোক, কিছুদিন পূর্বে আমাদের অনেক ফেস্টিভ্যাল গেছে। এখন আমাদের ত্রিপুরাতে 25 ডিসেম্বর আসছে, ঠিক আছে, ওইটাও আমরা সেলিব্রেট করি। এখানে সর্ব অংশের মানুষ, এখানে দলমত নির্বিশেষে সবগুলি আমাদের যেই আগরতলা মরিয়মনগরে যেই চার্চ আছে, পাশাপাশি আগরতলাতে আরো অনেকগুলি চার্চ আছে, প্রত্যেক জায়গাতেই আমাদের সর্ব অংশের লোক ওই অনুষ্ঠানগুলিতে সংঘবদ্ধভাবে এগুলিতে আনন্দ করে। এবং পাশাপাশি এই যে অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে আজকে যে এইখানে ক্রিসমাস ফেস্টিভ্যাল 2 আমাদের ধনঞ্জয় স্মৃতি স্কুল প্রাঙ্গণে এই ফেস্টিভ্যালের মাধ্যমে এই সমস্ত অঞ্চলের যারা যুবক ভাইরা আছেন ওদের প্রতি আমার একটা মেসেজ থাকবে। এই যে সুন্দর অনুষ্ঠান এবং এই সুন্দর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের প্রত্যেক মানুষের মন, হৃদয় কেউ পরিবর্তন করে নিয়ে আসতে হবে, যার মাধ্যমে আমরা একটা সুস্থ সমাজ, একটা সুস্থ পরিবেশ এলাকার মধ্যে দিতে পারবো, যার ফলশ্রুতি হিসাবে আমাদের সমাজ থেকে যেই ড্রাগস নামের একটা বিধি আমাদের সমাজকে ধীরে ধীরে যুব অংশের ভাই এবং বোনদের একটা বিপদে পরিচালিত করছে, সেই পথ থেকে হয়তোবা আমরা একটা সুন্দর প্রজন্মকে এই সব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, কিছুদিন পূর্বে এখানে একটা ভালো ফুটবল টুর্নামেন্ট হয়েছে, এখানে একটা অনুষ্ঠান চলছে, এই ছোট ছোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সমাজকে ধীরে ধীরে এইসব যে বিধি থেকে মুক্ত করতে পারবো। পাশাপাশি আরেকটাই বিষয় বলবো, সমাজকে সচেতন করার জন্য, এটার পাশাপাশি আমরা দেখছি আমাদের সমাজের মধ্যে আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে চাইল্ড ম্যারেজ, যেটা খুব ছোট ছোট মেয়েদের 14-15 বছর এই অঞ্চলে আমি অনেকগুলি মেয়েকে রিকভার করেছি, তাদের বাড়িতে এনে দিয়েছি এবং বিভিন্ন সময় আমার কাছে বিভিন্ন জায়গা থেকে ইনফরমেশন আছে